ভিডিও করে দিত ইয়েটা দাও না সাইড। ঠিক আছে। এই জুস দাও, জুস। জামাই ষষ্ঠীতে খাচ্ছে দেখো, আরে সব কিন্তু খেতে হবে। সেই তো তুমি খেয়ে নেবে। সেই আমার খাওয়া হয়ে গেছে। কি জানোয়ার রে তুই। मैं बेमिसाल हूँ, मेरी क्या मिसाल दूँ, आसमां से आया हूँ, यही कह के टाल दूँ, फिर भी कोई जो पूछे क्या हूँ मैं कैसा हूँ, हाथों